ओम जय श्री सीताराम। वाल्मीकि रामायण आद्यकांड श्रीरामଙ୍କ जन्म वृत्तांत। महानित्यय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपै नारंकर नारायण दर्शन द्वितीय भाग। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपै दुस्सहिल नारायण वैकुंठपुरी सीता में आए रूपधरि मात सारथी अंग सेवाई हईले नियुक्त। ए समय नारदये वीणावाद्य भाई नारायण दर्शने प्रवेशिले जाई। विष्णु लक्ष्मी दुइंकर देखि अष्टरूप एकाग्रचित्ते चाहिले हईले सेवक। बेने करो यदि पार लोले लोटियाई दर्शन करी फेलिले बिना भाई भाई। किंपाई प्रभु होइले आइए रूपे नयाई नारद कले मने अनुताप। पितामहंक निकट मेरे से जाई सकल वृत्तांत मान गोटी गोटी कही। शुणी विधाता बोले सुन आरे वत्स मो परिसार जाइब काहु से रहस्य। महाभाग्यवंत तुई अतुरे नंदन निराकार चारि अंग करिलो रसयन। किंपा चारि अंग होई असंति ठाकुर शिवं को पुच्छ बाहिब संदेह जितुर। तम पिता पुत्र बायो होइले कैलाश कंदए जाई प्रवेश करिले। पार्वती को कले हई भोला महेश्वर लय लगाई असंति परम ब्रह्म पर। ए बेले जो प्रवेश हिले वेद भर द्वारी जनाई लयाई भोलांको पाशर। शुणी शिव सिंहर जाए धाई जाई समाजरे हातांको ये बुहे गले नहीं। पुषिले ब्रह्मांको के कारणे आगमन करी शिव पासे कुह तहि कारण। विधाता बोइले देव सुन एक बार्ता नारद नित्य आई देले एक बार्ता। दर्शन आई दिले महानित्य पुरा देखि आसिले प्रभुंको से चारि रूपर। लक्ष्मींकर मध्य से पैरो पचारी एथि अकारण देव कुहंतु विस्तारी। क्षणे मात्र नेत्र बुझे भोल महेश्वर हसी बोइले सुनंदो आहे बेलो बड़ जे
গোপদর্শন কলে দেবর্ষি নারদ ত্রেতারে সে রূপে জন্মে লভিবে মুকুন্দ অযোধ্যায় রস রথনুভব তিনি গোটি শ্রেষ্ঠ নারী তীরে তাহাঙ্কর কৌশল্যা সুমিত্রা কই কিঙ্করে জনম লভিবে প্রভু চারতি রূপরে কৌশল্যা উদয়ে পুত্র জন্ম হেব অন্নব মহাবতায় সেই যে হইব আবর চারিঙ্গ গর্ভে তিনি সুত প্রভঙ্ক অংশরু হইবে সম্ভূত সীতাই প্রভঙ্ক নাম শুনবেদ রাম লক্ষ্মণ ভরত স্বপ্ন ঘর রাম অবতার হেবে প্রভু নিরাকার লক্ষ্মী দেবী সীতারূপে হেবে অবতার অয়োনি সম্ভূতা মহা মায়া সে হইবে জনক আয়ন ঘরে রহি সে বধিবে আবর হে তিনি কন্যা জন্মিবে তাহার সীতাঙ্ক সর্বে হিবে অবতার মোর ধনু ভঙ্গি প্রভু সীতা বিবাহ হই দানব বলবে নাসি হেলো হামহি টিকে টিকে কথা শুনবে রাম নাম সমকে নহে তিনি পুর সেই রাম নাম গোটে থয় কলে জপ গোহত্যা ব্রহ্ম হত্যারে পাপু হেব মুক্ত রাতি অটয়ে মুকতি অদ্বার অয়াদি আদি অতন্তে রাম বেনিক্ষর রাম নামর মহিমা কেবনে পারিব সে দুই অক্ষরতে যে জীব পরম সেই রামর পরে প্রভু নিরাকার নিকট জন্ম হেবে যে মধ্যভূমির শুনির ধাতনর আনন্দ হই শিবঙ্ক থর মেরাই মাগে অচলি শ্রীরাম চরিত এই আদ্যকান্ত গ্রন্থ শুনিয় সংসার তর আহে সাধু সন্ত সেই নিরাকার রাম পদ্মবার ধ্যাই অধম ক্ষেত্র মোহন রচনা করই রাম শ্রী রাম জয় রাম রাম শ্রী রাম জয় রাম ওম জয় শ্রী রাম।